ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 29/10/25 बाप दादा मधुबन। आजिर सारांश मिठे बच्चे तुमको समस्त को परिस्तानी करने को हब, कारण तुम्हें समस्तंकर कल्याणकारी। तुमर कर्तव्य है गरीब मानू साहुकार करवा। आजिर प्रश्न, बाबांकर केउ नाम जदिओ साधारण किंतु कर्तव्य बहुत महान। उत्तर, बाबांकु भगवान अथवा बगीचार मालिक एवं नाउरिया बोली कही थांती। एही नाम केते साधारण किंतु बुड़ी जाउथिबा लोकमानकु उद्धार करिबा केते महान कर्तव्य। जेपरि पहराली माने जणे जनकर हाथ धरी पारी करि देई थांती, सेहीपरि बाबांकर हाथ मिलिबा द्वारा तुमे स्वर्गवासी होई जाउछ। एबे तुमे मध्य मास्टर नाउरी हट। तुम्हें प्रत्येकंकर नौका को पारी हेबार रास्ता बताउछ। ओम शांति। संतान माने तो निश्चय बाबा स्मृति रे बसी थिबे। निजको आत्मा भाविबार अछि, देह मध्य आत्मा सहित रहिछि। एपरि नुहे कि बिना देह रे बसिछ, किंतु बाबा कहउछन्ति देह अभिमान छाड़ी देही अभिमानी होई बस। देही अभिमानी हेउछि शुद्ध, देह अभिमान होउछि अशुद्ध। तुमे जानिछ जे देही अभिमानी हेबा द्वारा आमे शुद्ध पवित्र हेउछु, देह अभिमानी हेबा द्वारा अशुद्ध अपवित्र होई जाइथिलु। डाकुछन्ति मध्य हे पतित पावन आस। पवित्र दुनिया थिला, एबे पतित होई जाउछि, पुणी पवित्र दुनियार निश्चय हब। सृष्टि चक्रर पुनरावृत्ति हब। जी एही सृष्टि चक्र को जानि थांती तांको स्वदर्शन चक्रधारी कुहा जाए। तुमे समस्ते होच स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को बा सृष्टि चक्रर ज्ञान मिली। ज्ञान किए देले? जी ज्ञान देले निश्चय सी मध्य स्वदर्शन चक्रधारी होइथिबे। बाबांग बिना अन्य कहीं मनुष्य ही ज्ञान देई परिबे नाही। पिता परमात्मा ही संतान मानंकु शिखाउछन्ति। कहउछन्ति हे पिला माने तुमे देही अभिमानी हुओ। सत्य जुगरे एही ज्ञान बा शिक्षा देवार आवश्यक हब नाही ना। सेठारे भक्ति अछि, ज्ञान आधार रे संपत्ति मिलुछि। बाबा श्रीमत देउछन्ति तुमे एही परि श्रेष्ठ हब। तुमे जानिछ जे आमे कबरिस्तान थिलु, एबे बाबा श्रेष्ठ बा परिस्तानी करूछन्ति। एही पुराना दुनिया बा माटी रे मिसी जीवो। मृत्यु लोक को कबरस्तान ही कुहा जीवो, नुआ दुनिया को परिस्तान कुहा जाए। बाबा ड्रामार रहस्य बुझाउछन्ति। एही सारा दुनिया को भंबर बा पाळगदा कुहा जाए। बाबा बुझाउछन्ति जे एही समय रे सारा सृष्टि रे रावण राज्य चलीछि। दशहरा मध्य पालन करूछन्ति, केते खुशी हेउछन्ति। बाबा कहउछन्ति सबु संतान मानंकु दुखरु मुक्त करिबा पई मते मध्य पुरुणा बा रावण दुनिया को आसीबा को पडुछि। गोटिए कहानी सुनाउछन्ति। किए जणे पचारिले जे प्रथमे तुमर सुख दरकार ना दुख? तेबे कहिले जे सुख दरकार। सुख दुनिया को गले सेठारे कोनोसी जमदूत आदि आसी परिबे नाही। एही परी एहा मध्य एक कहानी अटे। बाबा जणाउछन्ति सुख धामरे केबे भी काल आसे नाही, अमरपुरी अटे ना। तुमे मृत्यु उपरे विजयी हेउछ, तुमे केते सर्वशक्तिमान हेउछ। सेटारे एपरी कहिबे नाही जे अमुक मरीगला। मृत्युर नाम निशान ही नाही। आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य गोटिए शरीर नेउछि। साप भी शरीर बदलाई थाए ना। तुमे मध्य पुराना शरीर छाड़ी नुआ शरीर धारण करी आसीबो। सेठारे 5 तत्व मध्य सत्वप्रधान होई जाय थाए। सबु जिनिस सत्वप्रधान होई जाय थाए। सेठारे प्रत्येक जिनिस फल आदि मध्य आदि उत्तम होई थाए। सत्य जुग को ही स्वर्ग कुहा जाए। तुमे सेठारे बहुत धनवान थिलो। लक्ष्मी नारायण को परी सुखी बा विश्वर मालिक केही होई परिबे नाही। एबे तुमे जानुछ जे आमे ही यही परी थिलु, तेबे केते खुशी हेबा उचित। प्रत्येक आत्मा को परिस्तानी करिवार अछि, बहुतंकर कल्याण करिवार अछि। तुमे बहुत साहुकार हेउछ, से माने समस्ते पतित अटंती। जे पर्यंत तुम हातरे हाथ मिसाई नाहंती, से पर्यंत स्वर्गवासी होई परिबे नाही। बाबांकर हाथ तो समस्त को मिले नाही। बाबांकर हाथ तुमको मिलिछि। अन्य मानकु पुणी तुमर हाथ अर्थात तुम द्वारा बाबांकर परिचय
ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହାତ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ପହଁରାଳୀମାନେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆରପାରିକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ନାଉରୀ ଅଟ। ଅନେକ ନାଉରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏଇଆ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନୌକା ପାରି କରିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ନାଉରିଆଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ନାଉରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନାମ କେତେ ସାଧାରଣ, ବଗିଚାର ମାଲିକ ଓ ନାଉରୀ। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ପରିସ୍ଥାନର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ତୁମର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତଳେ ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା, ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦିଲୱାଡ଼ା ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବେହେଦର ବାବା ହିଁ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ତୁମକୁ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ତର ଦେଖିଲ ନା, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ରହିଛି। ଯେପରି ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଇବା ସମୟରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୀରାଙ୍କ ନାମର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି, ଭକ୍ତମାଳା ରହିଛି ନା। ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମୀରା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦକୁ ମଧ୍ୟ ଶିରୋମଣି ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଳାର ଦାନା ତ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ, ଯିଏ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯୁଗଳ ମେରୁ। ଫୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାନାକୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି। ଶାଳଗ୍ରାମର ଏତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଶିବବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାଳଗ୍ରାମମାନେ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନ ଅଟ। ଯଦି କାହାକୁ ରାସ୍ତା ବତାଇ ନାହଁ, ତେବେ ଯାଇ ପଇସାର ପଦ ମିଳିବ। ତଥାପି ବାବାଙ୍କୁ ତ ପାଇଛ ନା, ତାହା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ପିତା ହେବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ପିତା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନକୁ କ'ଣ ବାବା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ସେତେବେଳେ ପିତା କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗଳ ହୁଅନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ହିଁ ପିତା ବୋଲି କହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କେହି ପିତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ତ ଯେକୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାପୁଜୀ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ଶିବବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଭାତୃତ୍ୱର ବି ଗାୟନ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପିତୃତ୍ୱ ଭାବ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଲେଖିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ତ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଣାଇ ଚାଲିବେ। ତୁମକୁ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଲେଖି ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଭାଷଣ ଶେଷରେ ପୁଣି ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି, ଏହା ବୁଝାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହିପରି ହୁଏ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସ। ଏ କଥା ତ କେହି ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କେହି ସମାଚାର ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ।
କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ବୋଲି ଭାବ। ଆମେ କେଉଁଠାର ବାସୀ ଅଟୁ? ଆମର ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଦି କଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଲୋକମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ କହିବ ଶିବ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେତିକି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ପୁରୁଣାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାର ଅଛି। ସେହି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଥିଲା ଏହା କେହି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ଅଟେ। ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ନାମ ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମାର ନାଁ ହେଉଛି ଶିବ। ସିଏ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ନାମ ରୂପ ରହିତ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାପା ବି ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା, ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା। ତେବେ ତ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଗୁରୁମାନେ ପଛରେ ବୁଝିବେ, କାରଣ ଏବେ ତାଙ୍କର ବାଦଶାହୀ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଏବେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ଅହିଂସା ପରମୋ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ଡବଲ ଅହିଂସକ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। କାହାକୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାରିବା, ଦୁଃଖ ଦେବା ତାହା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ମନରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମନରେ ବି ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଆସୁଛି, ତୁମେ ସେଠାରେ ଏହି ଅକ୍ଷର ବି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ସତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବସି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନାରାୟଣ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣର କଥା ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ବା ତୁମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବେ। ଆଦିଦେବ ଆଉ ଦେବୀ ସନ୍ତାନମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ୟାଦଗାର ବା ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ। ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତୁମର ହିଁ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଥବା ଭିକାରୀ ହେଲେ ନା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାରରୁ ଏବେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋରା ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ରହିଥାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାକୁ ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି, ଡାକୁମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହିଥାଏ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯେପରି ନମ୍ବର 1 ହୋଇଯିବ।
टीचरंकर काम होची छात्र को सावधान करवा सम्मानर सहित पास हेबार अच्छी यह हूँ बेहदर पाठशाला यह ही हूँ राजत्व स्थापन करने राजयोग तथापि पुराणा दुनियार विनाश हेबार अच्छी नचेत राजत्व केउठी करिवो यह तो हूँ पतित धरणी मनुष्य माने कहउछंती गंगा पतित पावनी अटे बाबा कहउछंती वर्तमान समय रे 5 तत्व सबु तम प्रधान बा पतित अटंती समस्ते मैला आवर्जना आदि जाई सेठारे पड़ुछि माछी आदि भी जाई सेठारे रहउछंती पानीर मध्य जेपरिक एक दुनिया रही पानी रे केते जीव रही थांती बड़ बड़ सागररु मध्य केते भोजन सामग्री मिले तेणु सेमानक पई मध्य ताहा मध्य गाँ होईगला ना तेबे गाँ को अथवा खाद्य मिलुथिबा एवं रहिबार स्थान को पतित पावन बोली किपरि कुहाजिबो बाबा बुझाउछंती मीठा मीठा संतान माने पतित पावन तो एकमात्र बाबा ही अटंती तुमर आत्मा एवं शरीर उभय पतित हो जाइछि एबे मते मने पकाओ तेबे पवित्र होइजिबो तुमे विश्वर मालिक बहुत सुंदर हो जाइछ सेठारे अलगा कौनसी राष्ट्र न थाए भारतर ही ऑलराउंड पार्ट रही तुमे समस्ते ऑलराउंडर अट नाटक क्रमानुसार अभिनेता माने जीवा आसीबा करिथांती यह मध्य सेहीपरि अटे बाबा कहउछंती तुमे बुझी जाओ जे आमको भगवान पढ़ाउछंती आमे पतित पावन ईश्वर पितांकर विद्यार्थी अटू एथिरे सबू आसीगला पतित पावन भी होईगले गुरु शिक्षक मध्य होईगले पिता मध्य होईगले सी पुणी निराकार अटंती यह हूँ इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अर्थात निराकार पितांकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय केते सुंदर नाम अटे ईश्वरंकर केते महिमा करुछंती जेबे बिंदु बोली शुणुछंती तेबे केते आश्चर्य लागुछि ईश्वरंकर एते महिमा करुछंती आउ तांकर रूप किपरि बिंदु तांक मध्यरे केते अभिनय भरी होई रहिछि वर्तमान बाबा कहउछंती देह थिले मध्य गृहस्थ व्यवहार रही मते मने पकाओ भक्ति मार्ग रे जेउ माने नवधा भक्ति करिथांती ताकू शतप्रधान नवधा भक्ति बोली कुहा जाए केते प्रगाढ़ भक्ति करिथांती एबे पुणी बाबा को मने पकाइबार गति तीव्र हवा दरकार अधिक जोगयुक्त होई रहुथिबा आत्मा मानकर ही नाम प्रसिद्ध हब से माने विजयमालार दाना हेबे अच्छा धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर नरुरु नारायण हेबा पाई प्रत्यह सत्य पितांग ठारू ज्ञान शुणिबाकू हब सत्संग करिबाकू हब कौनसी भी मन वचन कर्म रे काहाकू दुख देबा अनुचित 2 नंबर विजयमालार दाना हेबा पाई बा सम्मानर सहित पास हेबा पाई जोगर यात्रार गति को तीव्र करिबाकू हब मास्टर पतित पावन हुई समस्त को पवित्र करिवार सेवा करिबाकू हब आजिर वरदान परमात्मा को स्मृति रूपी कोଳରେ समाहित होउथिबा संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव डिटेल्स रे अछि संगम युग सत्ययुगी स्वर्ग ठार मध्य श्रेष्ठ अटे काहेकि ना वर्तमानर गायन हैला ब्राह्मण मानकर संसार रे कोनोसी वस्तु अप्राप्त नुहे एक बाबा मिली जाइछंती अर्थात सब किछि मिली जाइछि एबे तुमे माने केबे अतीन्द्र झुलणारे झुलुछ केबे खुशीर केबे शांतिर केबे ज्ञानर केबे आनंदर आउ केबे परमात्मांकर कोलर झुलणारे झुलुछ तेबे परमात्मांकर कोलरे रहिबा ही हेउछि जोगर लवलीन अवस्था एही कोल कोनोसी सेकेंड रे अनेक जन्मर दुख कष्ट को भुलाई देई थाए तेणु यही श्रेष्ठ संस्कार को सर्वदा स्मृति रे रखी भाग्यवान आत्मा हुआ स्लोगान एई भली सुपुत्र हुआ जहाँकि बाबा तुमर गीत गाइबे एवं तुमे बाबांकर गीत गाइब अव्यक्तिशारे निज प्रति एवं समस्तिंक प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर प्रथमे निज उपरे जोगर प्रयोग करी देख कहीं ना संगठन भितरे बा संबंध संपर्क रे परीक्षा तो निश्चित आसीबो तेणु प्रथमे निज उपरे प्रयोग करी चेक कर जदि कोनोसी परीक्षा आसिला तेबे केउ गुण बा शक्तिर प्रयोग करने द्वारा केते समय रे सफलता मिलिला
ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।